What's up mga ka-vlogs? I-vlog na rin tayo sa Municipality of Governor Generoso, Davao Oriental. Ano guys? Narita sa ilang pa display diri guys. So, nalata diri guys. Nauna to ni guys. So, kung si Kinsa ni guys. Kuning tanawon guys. Si Kinsa ni siya. Si Kinsa ni ma? Ma? Si Kinsa ni? Gusaling pambayanan ng Gobernador Generoso. So, gwapo dito siya guys. Gwapo juga ilang place kayo sa Gobernador Generoso guys. Pongski Vlog. Don't forget to like, share, and subscribe. So, karon. Dito guys. Ito sa place guys.